Durante el último año, un grupo de niños de Oyster Adams han estado aprendiendo sobre la historia de nuestra escuela. Entrevistamos a personas, miramos fotos y artículos antiguos. La parte del club que más disfruté fue aprender más sobre la escuela. Aprendí cómo era la escuela, aprendí cómo manejaba y cómo se convirtió en una escuela bilingüe. Fue muy interesante y aprendimos mucho. Every single day we look through the history of Oyster Adams, whether it be by old newspaper clippings, presentations, as well as interviewing other teachers. But unfortunately, COVID-19 set in, which made things really hard for meeting to work on our project. So we decided to do meetings by Zoom. Through hard work, we were able to get things going on our project. Oyster opened in 1926. It was named after the president of the Board of Education. His name was James F. Oyster. The school had 8 classrooms and it served 320 kids that were all white. The school opened in Woodley Park, a wealthy area with lots of embassies. A fun fact about Oyster is that the first mascot wasn't tigers. It was actually a flying squirrel named Frisky. La escuela fue nombrada por James F. Oyster, que murió un año antes que la escuela abrió, después de que una ley fue pasada que las escuelas necesitaban niños negros y no solo niños blancos. La escuela de Oyster todavía tenía muchos niños blancos y no suficientes niños negros. Muchas familias en el mundo traen sus hijos a Oyster. Muchas familias trabajan en embajadas y organizaciones mundiales. Todavía lo hacen. My family came from Cameroon. I speak Spanish, English, French, and I'm learning Chinese. There are a lot of activities, and everyone can be themselves there. Go Oyster! In the 1960s and 70s, neighborhoods started changing. Spanish-speaking families in Adams Morgan and Mount Pleasant brought rich culture to DC. Muchas familias vinieron de El Salvador. Mis abuelos vinieron para tener una vida mejor. Mi mamá fue a Oyster al principio del programa bilingüe. Años después llegaron inmigrantes de El Salvador escapando la guerra civil. From 1970 to 1971, there was an experimental program started by the school district to help Spanish-speaking kids. The teachers were interns, teachers in their home countries. They trained and worked with Spanish-speaking kids to help them understand the curriculum. Spanish-speaking students had 1/3 of their classes in English, and English-speaking students had 1/3 of their classes in Spanish. The parents could decide if their child took English classes only. When Principal Williams retired, the school sent ads in the newspaper, and Frank Miller answered the newspaper. Mr. Miller was a good advocate for public schools, and he cared about teaching children. Los niños con padres que hablan inglés en casa aprendieron rápidamente el español y podían hablar con los otros estudiantes. Para los estudiantes familias donde hablan español, era importante que sus hijos se recuerdan el idioma para poder hablar con la familia y aprender también el inglés. Later on in the program, students had one teacher that spoke English and one teacher that spoke Spanish. Both of those teachers were native to their language, and the students had to respond to whichever teacher was talking to them in the language that he or she was talking to them. Similitudes entre el Oyster del pasado y el Oyster del presente son que todavía son los dos bilingües y los maestros ayudan a los estudiantes y tienen fotos de clase y tienen boletines de calificaciones y tienen parques y tienen una pizarra. And in 1980,
Oyster Adams was one of the only bilingual schools in the country. The parent council raised the extra funds by giving the school more money for supplies and teachers. The students got to learn non-native languages. En 1983 el programa era popular porque el colegio tenía una lista de espera con más de 300 niños y niñas. Algunos eventos en los que estudiantes podían participar incluyeron un día de campo, presentaciones, escribiendo para el diario Solo para Niños, feria de ciencias y desfile de Halloween. Y nuestro programa bilingüe sigue siendo inmensamente popular junto con eventos divertidos como el Día de Campo y el Show de Talentos. Los estudiantes se sintieron bien con Oyster y su programa bilingüe porque Oyster tenía una lista de espera de 300 niños. Did you know in the 1990s the school was falling apart? And the city was not paying a lot of money for the school to build a new school. So the parents took action and they partnered with the 21st Century School Foundation. And they sold half of their field to make a new apartment. And then the kid from Oyster Adams went to Casey Lewis and they stayed there for 3 years when the new school was getting built. In 2007, Oyster Bilingual School merged with John Quincy Adams School and they added a middle school program. The people at Adams were worried that their students with diverse heritage who didn't speak Spanish or English wouldn't fit in, and the people at Oyster didn't want to lose their heritage by not doing the bilingual program, but everything ended up turning out fine. ¿Y tú sabías? En 2007, Oyster Adams quería continuar su programa bilingüe. Eso por eso añadieron chino para las escuelas medias. En 2018 y 2019 añadieron chino a las clases de cuarto grado. La misión de la escuela es que todos pueden leer y escribir en español y inglés y que sean un lugar donde todos estén bienvenidos.